कहीं से नंद गृह यशोदार गर्भर जेपरी भाव कृष्ण भगवान जन्म ग्रहण करते से परी भाव से आमर तरुण बाबू गृह पत्नी गर्भर जो शिशुपुत्र जन्म लाभ होती शिशुपुत्र को माँ दक्षिण काली यही ग्रामर देवादेवी से माँ दुर्गा ठाकुरानी छत्र घुड़ाई रखु बोलान देखबार से शिशुपुत्र चढ़ा पथर पुष्प वर्षा हो बोलान देखबार ग्रामवासी मंगला हो बोलान देखबार मोर भाई भौणी अच्छा मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार 5-60 बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बोलान देखबार मोर माँ मौसी अच्छा संख्या सिंदूर भद्र खेत बोलान देखबार आज सर्वप्रथम कहा के डाकमा गृह चक्रे गणेश्वर लिंग चक्रे कामेश्वर नाभि चक्रे ब्रह्मा हृदय चक्रे जगन्नाथ कंठ चक्रे सदाशिव ललाटरे निराकार तांकर उपरे अच्छे जोड़े ललाट उपरे अच्छे अनेक पुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मुकिश समरथ वर्णिबाकु उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अवर्णा अनाक्षर अनाम करे छणा मने भी मोर की तो रूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि सखा एही शरीर रे ज्ञान पारिला सादी से प्रभु के पावा लगी भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास कवि पद लिखि दिजन कहा लिखले भक्ति रे प्रीति नहीं जार से कहू पाए म पायर भीम भई संत कवि पद लिखि जन कहा लिखले मनर भीतर कले भक्ति आर अंतर जामी गुरुदेव जानंती सखा तू जनता पत्र प्रभु के सेवा करतु संता पत्र जानबे संता हिसाब जानबे तेनु कर से प्रभु के आज हमें जनता पत्र डाकमा केन हिसाब डाकमा ए परम ब्रह्म परम ब्रह्म स्वामी निरंजन आजा पानी बाल्टी आंदे धीरे बोले भले का पी वाला सोच लागू जे पीमा पानी दिए आज हमको अनुरोध करछे पानी बाल्टी आने के लिए रोटी का बार बताए माने कहि नहीं मोरबू के दिए सखा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन तुम छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम तुम छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन ब्रह्मकल्प सत्य जुगर कथा से ब्रह्मकल्प सत्य जुगर जते बेले निरामिष चिंता कले ई सृष्टि के ध्वंस कर देबे बोली अच्छा आ 100 वर्ष पर्यंत अग्नि वर्षा कले सचराचर कीट पतंग ध्वंस हो गले 100 वर्ष पर्यंत जल वर्षा कले आवर्तक संवर्तक द्रोण और पुष्कर जते बेले 4 मेघ वर्षा कले ई पृथ्वीटा जलमग्न हो गला सेही समय रे निरामिष केंता कले सखा से समय रे निरामिष केंता करिछन हे प्रभु सचराचर प्रति अंतरा गर्भरो सती तरा अपना कोटि जीवन रही ताऊ तुमर ध्यान सपना कोटि जीव प्रति रही थाऊ तुमर ध्यान परम ब्रह्म निरंजन
যজ্ঞ কলে আচ্ছা যেতবেলে যজ্ঞ কলে হ্যাঁ হ্যাঁ ই শিব পার্বতীকে নিমন্ত্রণ নি কলে নাই নিমন্ত্রণ করি কাহিকি কাহিকে শিব তাঙ্কর বর্জয় হ্যাঁ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ବଡ ଝିଅ হ্যাঁ হ্যাঁ ହେଲେ ବଡ ଝିଅ ଝିଆରୀକେ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନି କଲେ ଯଜ୍ଞକେ কাহিকে ଇ ଶିବ ତ ଖାରଗଦାରେ ଶୁଛି হ্যাঁ ହାରମାର ବେକେ ଧାରଣ କରିଛେ ଗୋଳାରେ ତାର ସର୍ପ ଗୋଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି বেশ ଆରେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକରି କରୁଛି বেশ ସେ ଶିବକେ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିମି ମୋର ଯଜ୍ଞଟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଯିବା হস্তা তার হয়ে যাওয়া ତେଣୁ କରି ବିନା অস্পদ উঠ ସଖା ତ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାର୍ବତୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞକେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କଟୁ କଥା କହିଦେଲେ ଶିବଙ୍କର କଟୁ କଥା କି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକରି ଖାର ଗଦାରେ ମାଖି କରି ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି আর তুই মোর যজ্ঞ কুণ্ডকে আসিকরি আজ ভ্রষ্টাচার করে দেউছু তুই যেতে জলদি পারুছু পলা আচ্ছা তো শিবঙ্কর কঠু কথা সহি নি পারলে দক্ষ প্রজাপতি হ্যাঁ হ্যাঁ পার্বতী সহি নি পারলে আর যজ্ঞ কুণ্ডরে ঝাঁস দিয়ে দেলে পুরা ই কথা শিব জানি পাইলে হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে জানি পাইলে যেই করি দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর মুন্ডকে কাটি দেলি বাহ গো আর পার্বতীঙ্কর সবকে যজ্ঞর উঠে করে তাণ্ডব নৃত্য করুছন খবর উঠে গিরি মানে তাণ্ডব নৃত্য করছ সখা তো বিষ্ণু সুদর্শন চক্র পঠাই দেলি বেশ পার্বতীঙ্কর সবকে যদি ধরি তাণ্ডব নৃত্য করবে ই দুনিয়া চলবা না তেণু সুদর্শন চক্র যেতবেলে পঠাই দেলে পার্বতীঙ্কর হাড় মাংসকে খণ্ড খণ্ড কাটি দেলা যেন জায়গায় গোটে হাড় পিসকে পড়লা গোটে দেবী উৎপন্ন হেলে হ্যাঁ কেন গোটে মাংস পিসকে পড়লা গোটে দেবী উৎপন্ন হেলে কেন ঠানে মেটাকানি কেন পিতা বলি কেন ঠানে গরামপতি বিভিন্ন গ্রামরে বিভিন্ন নাঁরে পীড়া পাইলি সখা এই গুহরিয়া মুড়ার বি গোটে ইষ্ট দেবতা বলি গোটে না থিবি ই গ্রামর দেবা দেবী কি আজ আমি ডাক দেমা যে কেনতা বতরে ডাকমা আগো কেন ধরে ডাকনে মাগো মুই নেই পারুছে জানি মাগো মুই নেই পারুছে জানি মাগো আর তুই গরমপতি তুই ভগবতী গ্রমর মেটা কানি তারি মা কোমর মেটা কানি তারি সখা আমার দেবা দেবী আমার ডাক শুনবে কি নেই শুনবে হো নিশ্চয় শুনবে হ্যাঁ আগো কেন ধরে ডাকবি